काणकोणच्या रवींद्र भवनात 26 ते 30 जुलै मजगती नाट्योत्सव 2025 बहुभाषिक नाट्य महोत्सव जावपाचो आसा। कला आणि संस्कृती संचालनालयान उदयपूरच्या वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि काणकोणातल्या रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान सभापती रमेश तवाडकार हाणी हे पत्रकार परिषदेंतल्यान जाहीर केले की काणकोण म्हालांत जे सगळ्या रवींद्र भवनाचो आस्वाद सगळ्यांक जावचो, कलामोग्याक जावचो, त्या दृश्टिकोनांतल्यान 26, 27 आनी 28, 29, 30 अशे 5 दिसांचो बहुभाषीय नाट्य संमेलन जावचें अशें एक प्रकारचो मागणी गेल्या कितलींशींच वर्सां आशिल्ली आनी रवींद्र भवन जातकच स्वाभाविकपणे ताची मागणी करप ही काणकोणकारांची रास्त मागणी आसा। ती रास्त मागणी आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या खात्यान पुराय केल्ली आसा आनी त्यामुळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक हे सगळ्या प्रकारचे बहुभाषी संमेलन तसंच 26 तारखेर मराठी नाटक आसतलें, पालशेची विहीर आणि 27 तारखेर संक्रमण हे हिंदी नाटक आसतलें, 28 तारखेर सुणे कोंकणी तियात्र आसतलें, 28-29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें आणि तशेंच 30 तारखेर 26, 27, 28, 29, 30 अशें तरेचे नाटकां आनी ताचो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही, बाकीच्या लोकांनी घेवचो। We'll start on 26. So timings are for 7 PM for all for 4 days. Only for 27th it is at 8:30. It will be a 2 hours theatre drama. It starts with 26. We'll have a Marathi theatre, Panshetchi Veer. Then on 27th there will be a Hindi drama, Sankraman. Monday we'll have a Konkani very popular drama, Sunek. 29th it's a Kant in Hindi language आणि 30 तारखेक बायना कायना म्हणून मराठी नाटक आसतलें, ते 5 दीस आसतलें। Entry fee it will be free for everyone and we have also made some arrangements for light refreshments for people who will be coming for the festival. Some seats will be reserved, the rest everything is free for the general public. So we request more people to come and enjoy the festival and enjoy the shows. Who will inaugurate it? Chief guest will be the Honorable Chief Minister for the state, Sri Pramod Savanthi. Our guest of honor will be Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Sir Tavatkar sir, and we'll have the chairperson of the Kankona Municipal Council, Srimati Sara Desai. She will be the guest of honor, and another guest of honor will be the Secretary Art and Culture. आणि डिफरंट रवींद्र भवनांनी केला, कुडचऱ्यान आम्ही केला, मडगांव केला, आपण साखळी केला, बरें सगळे रवींद्र भवन कितल्या आता कितला वर्स म्हणजे सिन्स म्हाका दिसता बरें 200 वर्सां जाली आमी कंटिन्यू केला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।